পঙ্কজ ত্রিপাঠী বলিউডের একজন অগ্রগণ্য অভিনেতা। খুবই সহজ সরল মিষ্টভাষী এবং রসিক মানুষ। শেরদিলের প্রমোশনে এসে অভিনেতা শুধু কলকাতা ঘুরেই দেখলেন না, সঙ্গে চেখে দেখলেন ফুচকাও। আর তার সফর সঙ্গী ছিলেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। নমস্কার বন্ধুরা, কিছুদিন আগে কেকের একটি গান আপনাদের কাছে এসেছিলাম, অবশ্যই শেরদিল সিনেমার। আর আজ সেই শেরদিল সিনেমারই উপস্থিত ছিলেন একটি প্রেস কনফারেন্স হয়ে গেল, যাতে পঙ্কজ ত্রিপাঠী এবং পরিচালক সৃজিত, তাদের কথা থেকে যেটুকুনি উঠে এলো সেটুকুনি আপনাদের আমি অবশ্যই দেখাবো। আপনারা দেখবেন এবং আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, তার কারণ আমরা তো সবাই কেকেকে ভালোবাসি। কেকের ওই গান আমরা এখনো ভুলতে পারি না। এবং নতুন যে গান যেটি এসছে বলতে পারেন সেটাও আপনাদের মন ছুঁয়ে যাবে, সেটা আপনারা জানেন, আপনাদেরকে আমি আগেই দেখিয়ে দিয়েছি। তবে আজকে কি বলছেন এই সিনেমাটা নিয়ে পরিচালক, চলুন একটু দেখে। इस फिल्म के लिए मुझे ऐसा एक एक्टर चाहिए था जो एकदम मिट्टी के बहुत करीब हो और जो किरदार है उसमें एकदम घुल मिल जाए। तो जैसे गंगाराम का कैरेक्टर है, किरदार जैसा है, वो पंकज सर छोड़ के और किसी का किसी को आप सोच भी नहीं सकते। अगर फिल्म देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों कितने वो कितना नेचुरल है और उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है स्क्रिप्ट में, क्योंकि हमने जो लिखा था, जो किरदार और जो स्क्रिप्ट जैसे लिखे थे हम, उसके ऊपर हमने डिवाइस किया हुआ कुछ, और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है पंकज सर का भी इन द स्क्रिप्ट, इन द कैरेक्टर। जंगल में रहना ही मज़ेदार था, वहाँ पे इतनी शांति थी। दिन भर हम लोग फॉरेस्ट में सुबह 5 बजे कैमरा लेके चले जाते थे और सन के अकॉर्डिंग शूट करते थे। सनलाइट जैसे जैसे जा रही है उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग होती थी। तो वहाँ रहना, वहाँ एक बहुत पुराना टी स्ट्रीट में एक जगह था जो सृजित दा ने ढूंढ निकाली थी। वहाँ मैं दोबारा जाऊँगा, फिर से घूमने जाऊँगा वहाँ। सो बहुत यादें हैं। वैसे भी मैं जंगल पसंद, हम दोनों जंगल पसंद व्यक्ति हैं। पिछली बार बात हो रही थी तो मैं पन्ना नेशनल पार्क में था, ये तड़ोबा नागपुर में थे। तो वैसे ही जंगली टाइप। असली दुनिया से आता हूँ, आधा जीवन मेरा गाँव में गुजरा है। तो इसमें जो परेशानियाँ हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो मैं करीब से देखा हूँ। हमारे यहाँ जंगली पशु तो नहीं आते थे, पर नील गायों का बहुत ये रहता है इन दिनों, बिहार के जिस इलाके से मैं हूँ। तो मेरे लिए ये मुद्दा या ये घटनाएं या ये भावनाएं थोड़ी जानी पहचानी थी। मुझे अलग से प्रिपरेशन है, उसकी अलग तैयारी करने या अखबार में पढ़ने की बात नहीं है। मैं इन परेशानियों से स्वयं कुछ, जैसे हम अभिनेता देते हैं वैसे कैरेक्टर भी हमें कुछ ना कुछ टेक अवे देता है। तो नेचर को लेके, जंगल को लेके, पर्यावरण को लेके जितना सेंसिटिव मैं पहले था, शायद শেরদিল के बाद थोड़ा ज़्यादा हो जाऊँगा या हो गया। বৃদ্ধদের বয়স্কদের জঙ্গলে ছেড়ে আসা এবং বাঘ শিকার করার পর তাদের বডি খেতে রেখে টাকা বা কম্পেনসেশন ক্লেম করা। সেই টাকা বা কম্পেনসেশন ক্লেম করার পেছনে কিন্তু সেই দারিদ্র, মানে তারা এমনি তো টাকা কম্পেনসেশন ক্লেম করুন না, তাদের কারণও সেই দারিদ্রের জায়গা থেকে। সো এখানেও সেই দারিদ্রের জায়গা থেকেই, বা ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার জায়গা থেকে, বা অভাবের জায়গা থেকে, এবং অভাবের জন্য দৈন্যদশা এবং সেখান থেকে আত্মহত্যার জায়গা থেকে এই ড্রাস্টিক স্টেপটা গঙ্গারাম ঠিক করে নেবে। কিন্তু দুটো টোনের মধ্যে তফাৎ আছে। যে খবরটা আমি পড়েছিলাম সেটা ভয়ঙ্কর, দুঃখজনক, ট্র্যাজিক, একটা মরবিড গল্প। এখানে আমি সেটাকে সোশ্যাল স্যাটায়ার হিসেবে উপস্থাপন করেছি। সো গল্পের যে স্বর বা গল্পের যে ভঙ্গি সেটাকে পাল্টেছি, এবং সোশ্যাল স্যাটায়ারে অবভিয়াসলি অনেক ঘটনাকে আমাদের একটু চড়া করে দেখাতে হয় বা একটু অন্যরকমভাবে দেখাতে হয়, একটু বড় করে দেখাতে হয়। এখানে আমি একটা ওই হিরোইক টুইস্ট দিয়েছি, মানে একটা হিরো সুলভ টুইস্ট দিয়েছি, যে
মানে যেই পিলিভিটের ঘটনাটা, সেখানেও পুলিশ যখন তদন্ত করে তখন গ্রামবাসীরা বলে যে আমরা পাঠাইনি, তারা অনেকে নিজেরা ভলেন্টারিলি গেছে। এই ভলেন্টারিলি যাওয়ার যে ব্যাপারটা, এইটাকে তুলে নিয়ে সেইখানে একটা টোটালি কাল্পনিক একটা জঙ্গল, কাল্পনিক একটা গ্রাম, কাল্পনিক কিছু মানুষকে নিয়ে গল্পটা ফাটে। এই ভলেন্টারিলি যাওয়া, দারিদ্র থেকে বাঁচার জন্য বাঘের হাতে শিকার হতে যাওয়া, এইটা নিয়ে গল্পটাকে ফাটা। चौचड़ी सब कुछ कौसा मांसो सब वहाँ बंगाली खाना हम लोग। মাংসর একটা খুব স্পেসিফিক ইন্টারেস্টিং, সেটা অবশ্য আমি পঙ্কজের বাড়িতেও খেয়েছি, একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রিপারেশন আছে, সেটা ঠিক বাঙালি মাংস নয়, সেটা বিহারি মাংস, এবং সেই বিহারি মাংসের প্রিপারেশনটা খুব খুব ভালো লেগেছিলাম, খুব ইন্টারেস্টিং। উনি খুব রসিক মানুষ, খাদ্য রসিক এবং রসিক দুটোই। সো আমার তো একটা হয় অভিনেতার সঙ্গে ভালো টিউনিং, আর একটা ভালো বন্ধুত্ব। তো ওনার সঙ্গে আমার খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়েছে, কারণ আমাদের মানে ওই 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা কাজের বাইরেও যে দুজনের পৃথিবী আছে, সেইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেইটা আমাদের কাজের মধ্যে বেরিয়েছে। মানে কাজের বাইরে প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা, জীবন নিয়ে আলোচনা, জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা, সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা, খাওয়া দাওয়া নিয়ে আলোচনা, এইসব আলোচনা, এইসব আড্ডা থেকেই তো বন্ধুত্ব হয়, সেটা হয়েছে। কখনো মনে হয়নি যে আমি একজন বম্বে সুপারস্টারের সঙ্গে কাজ করছি বা এরকম একজন গুণী অভিনেতার সঙ্গে কাজ করছি। মাটির মানুষ আমরা বলি বটে, এটা কিন্তু সত্যিই মাটির মানুষ। আর আরেকটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস, আমি একটু শহুরে মানুষ। সো পঙ্কজজি আমাকে এমন একটা ভারতবর্ষ খোঁজ দিয়েছেন, যে ভারতবর্ষটা কিন্তু পঙ্কজজির সঙ্গে আলাপটা হলে আমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না, এবং সেই ভারতবর্ষটা উনি চেনেন খুব ভালো করে বলেই কিছু কিছু সিনে উনি কিছু কিছু অ্যাড করেছেন বা কিছু কিছু ডায়ালগ ইম্প্রোভাইজ করেছেন, বা বলেছেন যে এইটা যদি তুমি এইভাবে করো বেটার হয়, কারণ গ্রামে বা জঙ্গলে অ্যাকচুয়ালি এইভাবে হয়। উনি অ্যাকচুয়ালি সেই জীবনটা বেঁচেছেন, কাজেই উনার অভিজ্ঞতা, উনার এক্সপিরিয়েন্স, it showed me a different India, or rather I know India but he showed me Bharat, so that differentiation was very very interesting, and that learning process was very पिछली लाइफ की स्टोरी के साथ इसका एक्चुअली कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं है। इसके साथ जिसका रिजेम्बलेंस है वो है पिलीभिट का जो घटना है, उसके साथ रिजेम्बलेंस है, एंड आधारित शब्द भी गलत है, प्रेरणा बोल सकते हैं आप। पिलीभिट का जो घटना है इस कहानी का प्रेरणा है, और वो उससे प्रेरित होकर हमने ये लिखा है। हमने जो जंगल है वो काल्पनिक दिखाया है, वो जो गांव है वो भी काल्पनिक दिखाया है, और पिलीभिट का जो घटना था वो बहुत ही डिप्रेसिंग, बहुत ही पेसिमिस्टिक एक घटना है, और वो बहुत मायूस कर देता है दिल को। इसमें मायूसी हमने निकाल के इसको एक लार्जर देन लाइफ सटायर की तरह पेश किया है, जिसमें बहुत एक हीरोइज्म है, एक ऑप्टिमिज्म है, और एक पॉजिटिव जो एंगल है वो भी हम दिखा रहे हैं। मैं जिस फिल्म में घुस जाता हूँ उसके कास्ट एंड क्रू और मेंबर को अपना बना लेता हूँ। तो पहले मैं तय नहीं करता कि मेरे मन लायक है कि नहीं, बट मेरे लिए हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, हर इंसान इम्पोर्टेंट है। मैं जितनी तवज्जो अपने डीओपी को देता हूँ, उतना ही मैं रिस्पेक्ट और आदर उस लाइटमैन को देता हूँ जो सिर्फ लाइट जलाने आता है। सो और क्या है, दोस्त प्रेम आदर ही तो इम्पोर्टेंट नहीं। चमत्कार एक्टर नहीं करता है, चमत्कार कहानियाँ करती हैं, स्क्रिप्ट करती है, एक्टर्स बहुत बड़े होते हैं। तो गंगाराम मेरे से बहुत बड़ा है। जो सेक्रीफाइस गंगाराम कर रहा है इस कहानी में अपने गांव के लिए, शायद वो सेक्रीफाइस मेरे से जीवन में ना हो पाए। तो कहानी बड़ी है, एक्टर छोटे होते हैं, कहानी और कैरेक्टर। भिखारी ठाकुर मेरे इलाके के ही थे, मैं वहीं गाँव छपरा का, अब डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ है गोपालगंज, और उनके नाटक मुझे बेहद पसंद है, वो चाहे विदेशिया हो, बेटी बेचवा हो, गोवर्धी चोर हो, और मैंने किया भी है उनके प्लेस। तो उनके ऊपर एक बहुत बढ़िया नॉवेल भी आया है, इधर नहीं कई साल हो गए सूत्रधार को आए, और एक नाटक भी है उनके भिखारी ठाकुर के जीवन पे, ऋषिकेश सुलभ जी ने लिखा है, गंगा भी हो।
बटोही नाम से वो नाटक। तो ऑफकोर्स अगर मौका मिला और किसी ने बनाया तो भिखारी ठाकुर पे तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि माटी पानी एक ही है हम लोग। পিলিভিটে এরকম ঘটনা ঘটেছে যেখানে খেতে বাঘ চলে এসছে এবং মানুষ বাঘকে পিটিয়ে মেরেছে। তো এরকম তো প্রচুর ঘটনা আছে এবং এই ম্যান অ্যানিমাল কনফ্লিক্ট নিয়েই ছবি। সো দুটো দিকেরই সমস্যা, সেই সমস্যা কী করে সমাধান হবে বা আদৌ কোনো সমাধান সম্ভব কিনা বা সমস্যাটা অ্যাকচুয়ালি কারা ক্রিয়েট করছে, কিভাবে হচ্ছে, এইটাই তো উঠে আসে। কিন্তু সেটা আমি মেসেজ দিচ্ছি বলে এরকম বক্তৃতার ছলে নয়, একটা অসম্ভব এন্টারটেইনিং এনগেজিং একটা গল্পের মাধ্যমে। এবং অবভিয়াসলি পঙ্কজজি যেটা সবসময় আমরা যখন আলোচনা করতাম যে আমরা এই গল্পটা অনেক রকমভাবে বলা যায়, আমরা বলবো কীভাবে, আমরা এটাকে খুব সিরিয়াস টোনে গম্ভীর, আমরা ঠিক করলাম যে না আমরা একটা স্যাটায়ার হিসেবে বলবো। এই গল্পের যে টোন হবে সেটা হবে স্যাটায়ার, অর্থাৎ তাতে এন্টারটেইনমেন্ট থাকবে, মজা থাকবে এবং প্রচণ্ড আইরনি বলে যে কথাটা, সে আইরনিটা থাকবে, সার্কাজম আইরনি এইগুলো থাকবে, যাতে মানুষ মজাও পায় এবং ভাবতেও বাধ্য হয় যে আমি যেটা নিয়ে হাসলাম সত্যি তো এটার পেছনে যে একটা খুব গম্ভীর সমস্যা আছে। আমার মনে হয় এবং पंकज जी आप भी कहिए कि कोई भी बात अगर आप मनोरंजन से कहें तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो हमने भी तो ऐसा ही कॉन्शियस डिसीजन लिया था, क्योंकि कहानी बहुत डार्क है और वो घटनाक्रम दुखद है। तो एक सीरियस कहानी को दो तरीके से दिखा सकते हैं, सीरियस तरीके से, और दूसरा थोड़ा इंटरटेनिंग और सटायरिकल बना के, कि असर सटायर का भी इम्पैक्ट उतना ही होता है ख़त्म होने के बाद, तो सिर्फ हंसी नहीं है। तो अप्रोच दादा का हमने किया कि इसको सटायरिकल टेक लेते हैं, क्योंकि कहानी बहुत सीरियस है, एक आदमी मरने जा रहा है, ये हंसी की बात नहीं है। আপনার এই ছবির ইউএসপি কি? আমার এই ছবির ইউএসপি কি? আমার এই ছবির ইউএসপি হলো এমন একটা গল্প যেটা প্রথমত একটা সত্য ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত। দ্বিতীয় জিনিসটা হলো যে এই গল্পটার যে মুখ্য চরিত্র, যিনি গঙ্গারামের চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তার নাম হলো পঙ্কজ ত্রিপাঠী। তিনি ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য অভিনেতাদের মধ্যে একজন এবং উনি যেই চরিত্রই করেন সেই চরিত্রের মধ্যে অদ্ভুতভাবে একটা প্রাণ সঞ্চার করেন। এবং তৃতীয়, এই ধরনের গল্প হয়নি খুব একটা, এবং এটার মধ্যে একটা নতুনত্ব আছে। एक ईमानदार फिल्म बनाने का प्रयास, ये यूएसपी है। मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कहानी चुनने का। जो कहानी मुझे सुन के लगती है कि यार ये अच्छी हो सकती है, अच्छी बन सकती है, चलो करते हैं, तो ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। अभी तक तो ऐसे जो कहानी आ जाती थी, डेट मैनेज हो गया, कर लेता था, वो ये भी कर लो वो भी कर लो, तो ऐसा कोई सेलेक्टिव नहीं था। सृजित दा का मैंने विंची दा देखा था, मुझे एक हिंदी के प्रोड्यूसर उसका रीमेक करना चाहते थे, उन्होंने बोला ये फिल्म देखो। अब मेरी प्रॉब्लम है, रीमेक्स के लिए कोई फिल्म दिखाता है, फिल्म देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस पूरा हो जाता है, बोलते इसको क्यों बनाना, ये तो एक्सपीरियंस का कोई साधारण आदमी है, अति सिंपल आदमी, गरीब व्यक्ति है, जो गांव का मुखिया मानता है अपने आप को। अब ये भी हम नहीं दिखाए हैं कि वो इलेक्ट्रल प्रोसेस से मुखिया है, कि ऐसे ही स्वयं का मुखिया है। तो और वो एक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए उसको एक आइडिया आता है और ये चल देता है। तो गंगाराम है, इनोसेंट है, जुनूनी है, थोड़ा जीवन में कुछ करना चाहता है, और उसके बाद उसके लिए गए निर्णयों से कहानी घटित होती है। इसमें नीरज कवि हैं, सयानी गुप्ता हैं, और बहुत ब्रिलियंट एक्टर हैं दोनों, और उसके संग संग 20-25 नए एक्टर्स हैं और कुछ गांव के लोग हैं जो पहली बार सिनेमा में दिखेंगे। तो सरिता की टीम भी बहुत यंग थी, डीओपी से लेके डायरेक्शन के बच्चे सब नए नए फिल्म स्कूल के आए बच्चे थे। तो एक बड़ी कलेक्टिव অ্যাকচুয়ালি মানে লেজেন্ড, অল টাইম লেজেন্ড। ওনার সঙ্গে উনি এখন খুব সিলেক্টিভ হয়ে গেছেন। তো আমি যখন ভাবছিলাম ওনাকে অ্যাপ্রোচ করবো, আমার শান্তনু বলেছিল যে উনি লিখবেন কি লিখবেন না কোনো গান, সেটা উনি ছবিটা দেখে ডিসাইড করবেন। তো আমরা গুলজার সাহেবকে ছবিটা পাঠিয়েছিলাম দেখার জন্য। গুলজার সাহেব ছবিটা দেখে এত এক্সাইটেড হয়ে যান, উনি আমাদের দেখে পাঠান, দেখে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে থ্যাংক ইউ ফর থিঙ্কিং অফ মি টু রাইট ফর আ ফিল্ম লাইক দিস। সেই কথাটা আমার কাছে কোনো অ্যাওয়ার্ডের থেকে কম না, মানে ইট ওয়াজ পসিবলি ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট
certificates that I can get, and I was totally overwhelmed. যে বলেছি মানে একদম মানে বলছে যে এরকম একটা গান এখন এই সময় দাঁড়িয়ে আমি যে লিখতে পারবো কোনো ছবির জন্য, এটাই আমাকে কল্পনাতীত। উনি তখন ফাইনালি লিখেন এবং তারপর আমরা অবভিয়াসলি কেকে আমার খুব খুব প্রিয় গায়ক, ছোটোবেলা থেকে আমরা বড় হয়ে ওঠা কেকের গানের সঙ্গে। কেকের সঙ্গে যখন রেকর্ডিং হচ্ছিল তখন কেকে আমি বলেছিলাম যে তোমার গলা কিন্তু আমার ছোটোবেলার বন্ধু। তো খুব হেসেছিল, খুব মজার মানুষ ছিলেন। খাওয়া দাওয়া নিয়ে আড্ডা হয়েছে, সিনেমা নিয়ে আড্ডা হয়েছে, একসাথে প্রচুর কাজ করার পরিকল্পনা হয়েছিল, কিন্তু সেটা তো তারপরে আর হলো না। সো দুটোই অবিস্মরণীয় দুটো অভিজ্ঞতা। এবং আমার ফিল্ম জীবনে মানে কাজ করার জীবনে বেগম জানে যে আমি আশা ভোসলেজি, অমিতাভ বচ্চন, এনাদের সঙ্গে নাসিরুদ্দিন শাহ, এনাদের সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। এই ছবিতে এই দুজন বিশাল মাপের মানুষের সঙ্গে কাজ করার মানে অভিজ্ঞতা। কেমন লাগলো? ভালো তো? আশা করি আপনাদের এই সিনেমাটি ভালো লাগে, কারণ সৃজিত মুখার্জি প্রত্যেকটা সিনেমায় দাগ কেটে যান এবং অটোগ্রাফ থেকে শুরু করে লাস্ট ঈশের দিল, আশা করি আপনাদের মন ছুঁয়ে যাবে। তবে সময় অপেক্ষা, আর কয়েকদিনের মধ্যেই রিলিজ হচ্ছে এবং তখন আপনারা প্রেক্ষাগৃহে দেখতে পাবেন এই সিনেমাটি। আর তার জন্য আর কয়েকটা দিনের অপেক্ষা। তবে সবাইকে একটাই কথা বলবো, এরকম ভালো আরও অনেক ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন জাহ্নবী, আর দেখতে থাকুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন। তার সঙ্গে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অবশ্যই করবেন। আজ তাহলে আসি, कट गई